ओम श्री विश्वनाथाय नमः। केदार व्रत कथा। एक दिन में नैमिष ऋषि कुंती को शंखुलिबा गले। वनस्थले जाऊ जाऊ कुंती को भेटिले। कुंती को कुशल पुछिले। कुंती कहिले कि कुशल कहिबी। दुर्योधन राज्य राज होला। दुर्योधन राज्य राजा है। आंब सहित पुत्र माने बहुत दुख पाइले। यह शुणी नैमिष ऋषि कहले, एबे तुम्हें माने केदार व्रत कर। यह शुणी कुंती कहले, ए व्रत केउं जुगरे केउं काले किए करिथिले, कि रूपे करिथिले ताहा मते कह। यह शुणी नैमिष ऋषि कहले, एबे शुणिबा हुअन्तु। पूर्व काल सत्य जुगरे व्रत स्वर्गर अपसरी माने करुथिले। एबे तुम्हें व्रत कर। कार्तिक पूर्णिमा दिन व्रत करिब। सर्वत्र रुद्र मंडल काटिब। तहीं पर ईश्वर पार्वती स्थापना करिब। नंदी भ्रुकुटी द्वारा स्थापिब। 21 क्षीर व्रत करिब। व्रतरे 21 गड्डी करिब। 21 नाड़ दुब करिब। 21 गुआ करिब। अपा मारंग दांत काठी 21 खंड करिब। बरहळ 21 खंड करिब। 21 खंड पान पत्र करिब। 21 वर्णरे खजा पिठा करिब। अँला कोली 21 करिब। बरफल 21 करिब। कदली नड़िया आखु बाड़ीब। घृत दीप जालिब। श्री केदारनाथ को स्मरण करी नैवेद्य करिब। फूल दुब मथारे घानिब। जहा मन आसिले ताहा केदारनाथ प्रसन्न होई दियन्ते। मन कामना सिद्ध करन्ते। यह शुणी कुंती पचारिले, ए व्रत करी केउ माने केउ फल पाइले ताहा मते कुहन्तु। यह शुणी नैमिष ऋषि कहले, शुणिबा हुअन्तु। सत्य जुगरे एक ब्राह्मण चकरिया पंडा बोली थिले। ताहांको भारीजा नाम सुशीला। चक्रिया पंडांकर दुईटी झील थिले। गोटिकर नाम भाग्यवती और अन्यटर नाम पुण्यवती। से अति दरिद्र। गोटे गाँ गले माणे चाउल मिले। 10टी गाँ बुलिले से माणे चाउल मिले। खाइबाकू पेज नाही, पिंधिबाकू कना नाही। दुई झील जोड़ी करी छिंडा कना गंठी करी पिंधती। अति कष्टरे दिन कटाती। बनस्थ को घसी गोटाइबाकू जाउथांती। एक दिन करे घसी गोटाइबाकू दुहे बनस्थ को जाइथिले। घसी गोटाई कुंडीरे पुराइले। से दिन कार्तिक पूर्णिमा तिथि सोमवार होइथाए। स्वर्गरु देवकन्या माने मध्य को ओह्लै आसीथिले। गोटे मंडप देखिले। सेही मंडप उपरे देवकन्या माने रहिले। नदी को स्नान करने को गले। स्नान सारी पाट पत्नी पिंधिले। सेहिठारे रुद्रमंडल काटिले। ईश्वर पार्वती को स्थापना कले। नंदी भ्रुकुटी स्थापना कले। केदारनाथ को मनर स्मरणा करिले। बनस्तरु 21 वर्णर फूल आनिले। 21 दुब आनिले। बरहळ 21 गंठी पकाई व्रत कले। कदली नड़िया आखु पूजा कले। केदारनाथ को स्मरण करी धूप देले। नैवेद्य कले। हुलहुली देले। समस्ते चक्रिया पंडांकर दुईटी झील देवकन्या को देखा गले। सेठारे देवकन्या माने पूजा सारी दुब तंडुल मथारे घेनिले। व्रत बाहुरे बांधिले। केदार गोसाई की साष्टांग होई दंडवत कले। पूजा प्रसाद आनंदरे खाइले। हाथ धोइबा को बाहर को आसिले। चक्रिया पंडारे दुई झील सेठारे ठिया होइछन्ते। तांकु देखि देवकन्या माने पचारिले, तुम्भे किए? आंभ को कहिबा हुअन्तु। राक्षसी की पिशाची, भूत की डाहाणी कुह, नहिले अभिशाप देबु जळी जीव। ताहा शुणी चक्रिया पंडार दुई झील आमे घसी पाई आसीथिलु। तुम्भ पूजा देखि रहिलु। खाइबाकू पेज नाही, पिंधिबाकू कना मध्य नाही। ए कथा शुणी अपसराए बोइले, तुम्हे माने केदार व्रत करू नाह के? एहा कहि से दुई भौणी को दुई खंड व्रत देई कहिले, तुमे दुई भौणी केदार व्रत बोली कहि सेठारु देवकन्या माने स्वर्ग को चली गले। चक्रिया पंडार दुई झील स्नान करने गले। पिंधिथिबा कना दुई खंड को ऊपर रखिथिले। स्नान करि आसी देखिला बेलकू कना दुई खंड पाट पतनी होइछे। सेही पाट पतनी पिंधिले। बरफल गुआ कले। बरहळ व्रत कले। बरपत्र पान कले। बर छाली को हलदी कले। 21 नाड़ दुब कले। 21 वर्णर फूल आनिले। बनस्तरु नारिकेल कदली आखुमान आनिले। केदारनाथ को मनरे सुमरणा करी ओषा पूजिले। अर्घ्य चंदन देले। हुलहुली देले। फूल दुब घेनिले। व्रत लगाइले। प्रसाद खाइले। घसी कुंडी धरी घर को गले। केदारनाथ को कृपारु सेही घर केणे गला। जगती अटाड़ी होइछि। मेढ़ मंडप होइछि। दुआरे हाथी गोड़ा बंधा होइछि। प्रहरी माने जगिछन्ति। ए सबु दुई भौणी देखि ताटका होई गले। मां जगती ऊपर थाई देखुतिला। दुई झियो को पाछटी नेला। घसी उबुरी देला बेलकू समस्त घसी गुड़िक सुवर्ण होई जाइछि।
କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଲେ। ସେହି ଦେଶର ରାଜା ଚକିରିଆ ପଣ୍ଡାର ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ସାନ ଝିଅଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇଲେ। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଉତ୍ତମ ସୁଖ ପାଇଲେ। ଦିନେ ରାଜା ମହାଦେବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୂତାର ବ୍ରତ ଦେଖିଲେ। ସେହି ସୂତା ବ୍ରତକୁ ନେଇ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସୁନାର ବ୍ରତ ଆଣି ଲଗାଇଲେ। ମନରେ ବେଶୀ ଗର୍ବ କଲେ। ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଗୋସାଇଁ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ। ଆମ୍ଭଠାରେ ରାଜା ବେଶୀ ଗର୍ବ କଲା। ଏହାର ଗର୍ବକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରାଜାଙ୍କର ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେଦାରନାଥ ହରଣ କରି ନେଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ରାଜା ଓ ମହାଦେବ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ଛଡ଼ାଇ କଲରା ଗଛ ମୂଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଲରା ଫଳିଲା। ସେହି କଲରାକୁ ଚକିରିଆ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ନେଇ ବଳିକ ଘରେ ବିକ୍ରି କରି ଚଳୁଥାନ୍ତି। ସୋଲେ ଗୋଡ଼େ ଚାଉଳ ଆଣି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହିପରି ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ। କେତେ ଦିନ ଗଲା ତରୁ ରାଜାଙ୍କ ଭାରିଜା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଗଲେ। ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କ ମାତା ସୁଶୀଳା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କି ହେତୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଛ? ଏହା ଶୁଣି ଭାଗ୍ୟବତୀ କହିଲେ, ରାଜା ସୂତାର ବ୍ରତ କାଢ଼ି ସୁନାର ବ୍ରତ ଲଗାଇଲେ। ସେ ବ୍ରତକୁ କଲରା ଗଛ ମୂଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ସୁଶୀଳା କହିଲେ, ଚାଲ କେଉଁଠାରେ ବ୍ରତ ଫିଙ୍ଗିଛ ଆଣିବା। ଭାଗ୍ୟବତୀ ଗଲେ। କଲରା ଗଛ ମୂଳକୁ ବ୍ରତକୁ ଆଣିଲେ। ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ପୂଜା ପୂଜିଲେ। ଦୁବ ପ୍ରସାଦ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ସେହି ବ୍ରତ କରିବାରୁ ପୁଣି ସର୍ବ ଶୁଭ ହେଲା। ରାଜା ରାଣୀ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଉତ୍ତାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ କେଦାର ବ୍ରତ ପୂଜା ହୁଏ। ଭାଗ୍ୟବତୀ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କଲା। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ମନରେ ସୁମରଣା କଲା। 21 ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଆଣିଲା। 21 ଦୁବ ଆଣିଲା। 21 ଖଣ୍ଡ ପାମାରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତ କାଠି କଲା। 21 ଗୁଆ କଲା। 21 ପାନ କଲା। 21 ବରଫଳ ତୋଳି ଆଣିଲା। 21 ବରହୋଳ କଲା। 21 ଫଡ଼ା ହଳଦୀ କଲା। ଅଁଳା କୋଳି 21 କଲା। 21 ବର୍ଣ୍ଣର ପିଠା କଲା। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ବାଢ଼ିଲା। ବରହୋଳ 21 କଲା। 21 କ୍ଷୀର ବ୍ରତ କଲା। ଏହି ବ୍ରତରେ 21 ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲା। ଗୃହ ଲିପା ପୋଛା କରିଲା। ସର୍ବତ୍ର ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କାଟିଲା। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଥାପିଲା। ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରି କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲା। ବ୍ରତ ବାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ଓଷା ପୂଜିଲା। ଦୁବ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଲା। ଏହିପରି ଓଷା ଭାଗ୍ୟବତୀ କରିବାରୁ କେଦାରନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। 7 ପୁଅ 3 ଗୋଟି କନ୍ୟା ହେଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲା। ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ସେହି କେଦାର ବ୍ରତ କର, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। ନୈମିଷ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ କେଦାର ବ୍ରତ କଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। ଅତି ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏ ବ୍ରତ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତି, ପୁତ୍ରବତୀ ଧନବତୀ ହୋଇ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ କରନ୍ତି। ନୈମିଷ ଋଷି କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କହିଥିବାରୁ ଏହା ଅଦ୍ୟାବଧି କଳିଯୁଗରେ ଏ ବ୍ରତ ପାଳନ ହେଉଅଛି। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ବ୍ରତ କଥନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।